जय जगन्नाथ आपण मानक मो चैनल ओडिया शिक्षा स्वागत। आज यही वीडियो में ओडिशा जीके मैराथन टॉप 6 पार्ट आनी जो क्वेश्चन सब ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम रो बहुत इंपोर्टेंट पिला माने किछि न भाबी प्रैक्टिस करंतु क्वेश्चन देखंतु प्रैक्टिस करंतु बार बार प्रैक्टिस करा द्वारा क्वेश्चन एग्जाम रे बहुत हेल्प करिवो। जदि मो वीडियो टी भल लागतो निश्चय मोर वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिवे। चलंतु जो प्रथम क्वेश्चन को प्रथम क्वेश्चन होची व्हाट इज द अर्लियर नेम ऑफ अब्दुल कलाम आइलैंड दैट इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशार कोस्ट जो अब्दुल कलाम आइलैंड ता पूर्वरु और को ना रे थिला ना सटीक आंसर कोटा ना व्हीलर आइलैंड व्हीलर्स आइलैंड ऑप्शन सी आर राइट आंसर हबो। एटा केउ डिस्ट्रिक्ट अवस्थित ये होची बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन दी नंबर होची व्हिच इज रिगार्डेड एज द बिगेस्ट मेडिवल फोर्ट इन ओडिशा एंड हाउस 161 फोर्ट गॉडेस। ऑप्शन रे देछि जयपुर फोर्ट, बी रे देछि रायवानिया फोर्ट, सी रे देछि बारवाटी फोर्ट, डी रे देछि नीलगिरी फोर्ट। सटीक आंसर हो ऑप्शन बी रायवानिया फोर्ट। रायवानिया फोर्ट इज रिगार्डेड एज द बिगेस्ट मेडिवल फोर्ट इन ओडिशा एंड हाउस 161 फोर्ट गॉडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर होची हाउ मेनी केव्स ऑफ खंडगिरी डिपिक्ट पेंटिंग्स ऑफ जैन रिलीजन। ऑप्शन देछि 15, 16, 17, 18। सटीक आंसर हम 15। 15 केव्स ऑफ खंडगिरी डिपिक्ट पेंटिंग्स ऑफ जैन रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर होची हाउ मेनी रॉक कट केव्स आर देयर इन उदयगिरी केव्स। ऑप्शन देछि 15, बी रे होची 16, सी रे 17, डी रे 18। सटीक आंसर ऑप्शन डी 18। 18 रॉक कट केव्स आर देयर इन उदयगिरी केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर होची इंद्रावती वाटर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ऑप्शन देछि नवरंगपुर, बी रे कोरापुट, सी रे मालकानगिरी, डी रे गंजाम। सटीक आंसर होची ऑप्शन ए नवरंगपुर। इंद्रावती वाटर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर होची ओडिशा डांस एकेडमी वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर इन ओडिशा। ऑप्शन देछि 1871, बी रे 1900, सी रे 1975, डी रे 2001। सटीक आंसर हम 1975। 1975 मसीह ओडिशा डांस एकेडमी फाउंड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर होची द प्लेस इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग इज। ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, बी रे होची तेनसा, सी रे होची तप्तपाणी, डी रे होची दारिंगबाड़ी। सटीक आंसर हम ऑप्शन सी तप्तपाणी। द प्लेस इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग इज तप्तपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर होची द नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क वाज एस्टाब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। ऑप्शन देछि 1957, बी रे 1960, सी रे 1970, डी रे 1980। सटीक आंसर हो ऑप्शन बी 1960। द नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क वाज एस्टाब्लिश्ड इन 1960 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर होची धनुयात्रा फोल्क ड्रामा ऑफ ओडिशा एज प्रिवेलेंट इन। ऑप्शन देछि बरगढ़, बी रे होची सुंदरगढ़, सी रे होची कंधमाल, डी रे होची खोर्धा। धनुयात्रा को डिस्ट्रिक्ट रे हुए ना सटीक आंसर अपन ऑप्शन ए बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर होची हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वाज आल्सो ए प्रोलिफिक राइटर। ऑप्शन ए देछि शाला देवी, बी रे होची कृष्णबाला सेन, सी रे होची मालती देवी, डी रे होची रमा देवी। सटीक आंसर हम ऑप्शन ए शारला देवी। शारला देवी वाज ए फ्रीडम फाइटर एंड वाज आल्सो ए प्रोलिफिक राइटर। 11 नंबर होची एग्रीकल्चर प्रमोशन एंड इन्वेस्टिगेशन कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड वाज एस्टाब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। ऑप्शन देछि 2000, बी रे 2001, सी रे होची 1994, डी रे होची 1996। सटीक आंसर हम ऑप्शन डी 1996। एग्रीकल्चर प्रमोशन एंड इन्वेस्टिगेशन कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड वाज एस्टाब्लिश्ड इन 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर होची दासकाठिया इज ए फॉर्म ऑफ फोल्क ड्रामा इज मेनली एसोसिएटेड विथ व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। दासकाठिया जो फोल्क डांस एटा को डिस्ट्रिक्ट रो माने मेनली एसोसिएटेड होईची ना सटीक आंसर होची ऑप्शन बी गंजाम डिस्ट्रिक्ट रो। दासकाठिया इज ए फॉर्म ऑफ फोल्क ड्रामा इज मेनली एसोसिएटेड विथ गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर होची द कोलाब रिजर्वर इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा।
ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବିରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ସିରେ କୋରାପୁଟ, ଡିରେ କେଉଁଝର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି କୋରାପୁଟରେ। ଦ କୋଲାର ରିଜର୍ଭର ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 14 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଇନ୍ 1921। 1921 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଇନ୍ 1921। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବଡ଼ ଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଝର, ବିରେ ସମ୍ବଲପୁର, ସିରେ ଗଜପତି, ଡିରେ ବାଲେଶ୍ୱର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କେଉଁଝର। ବଡ଼ ଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 16 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, କଙ୍ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ କୋଶଳା ୱାର୍ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, କଙ୍ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ କୋଶଳା ୱାର୍ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ବାଇ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 17 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦ ଆହାର ଯୋଜନା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 1 ଏପ୍ରିଲ 2015, ବିରେ ହେଉଛି 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2017, ସିରେ ହେଉଛି 2 ଫେବୃଆରୀ 2018, ଡିରେ ହେଉଛି 1 ଏପ୍ରିଲ 2013। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1 ଏପ୍ରିଲ 2015। 1 ଏପ୍ରିଲ 2015ରେ ଆହାର ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 18 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ worship ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଶିବ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି କେଳା କେଳୁଣି, ବିରେ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡ ନାଚ, ସିରେ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟ ପଟୁଆ, ଡିରେ ହେଉଛି ଧପ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦାଣ୍ଡ ନାଚୁଆ। ଦାଣ୍ଡ ନାଚ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ worship ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଶିବ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 19 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଇୟର୍? କେଉଁ ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଆ ଇୟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବିରେ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ସିରେ ହେଉଛି ଶିବ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଡିରେ ହେଉଛି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଇୟର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରରଥ, ବିରେ ଦେଇଛି ଯଯାତି 2, ସିରେ ଦେଇଛି ଜନ୍ମେଜୟ 1, ଡିରେ ଦେଇଛି ଜନ୍ମେଜୟ 2। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଯଯାତି 2। ଯଯାତି 2 ରୁଲର ଅଫ୍ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 21 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଗଣ୍ଡହାତୀ, ବିରେ ଦେଇଛି ଡୁଡୁମା, ସିରେ ଦେଇଛି ବରେହି ପାଣି, ଡିରେ ଦେଇଛି ହାତୀ ପଥର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବରେହି ପାଣି। ବରେହି ପାଣି ଦ ହାଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 22 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ନାଏବ ନଜିମ୍ସ ଆଟାକ୍ ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫ୍ ପୁରୀ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅଲିଭର୍ଦି ଖାନ୍, ବିରେ ଦେଇଛି ମୁର୍ସିଦ କୁଇଲ ଖାନ୍ 2, ସିରେ ଦେଇଛି ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ, ଡିରେ ଦେଇଛି ମହମ୍ମଦ ତାକି ଖାନ୍। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ମହମ୍ମଦ ତାକି ଖାନ୍। ମହମ୍ମଦ ତାକି ଖାନ୍ ଆଟାକ୍ ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫ୍ ପୁରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 23 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ମାର୍କସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶୀ, ବିରେ ଦେଇଛି ମହରୀ, ସିରେ ଦେଇଛି ମେଢ଼, ଡିରେ ହେଇଛି କର୍ମା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମେଢ଼ ନାଚ। ମେଢ଼ ନାଚ ଇଜ୍ ଏ ମାର୍କସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 24 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନେମ୍ ଦ ନୋଟେବଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ରାଇଟର ହୁ ଇଜ୍ ଦ ରିସିପ୍ଟ ଅଫ୍ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼, ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆଣ୍ଡ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବିରେ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସ, ସିରେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ଡିରେ ହେଉଛି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଏଇ ଚାରିଟି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ, ଯେ କେଉଁଟା ନା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼, ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 25 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଦ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍? ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁଠୁ ଛୋଟ? ନା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ବିରେ ଦେଓଗଡ଼, ସିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଡିରେ ବାଲେଶ୍ୱର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର ଯିଏକି ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ।
जदि मो भिडियोटी भल लाଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।